ఇచ్చింది. తెలంగాణలో ధరణి పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లక్షల మంది భూములు లాక్కున్నాడు. तेलंगाना में लाखों लोग हैं जिनके पास आज भी घर नहीं है. కొన్ని లక్షల మంది తెలంగాణలో ఈ రోజు ఇప్పటికి కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉన్నారు. जिनके पास तेलंगाना में आज घर नहीं है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी. ఎవరికైతే తెలంగాణలో ఇల్లు లేవో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ప్రతి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పారు. अब मोदी जी और केसीआर क्या कर रहे हैं? सारे शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं. కేసీఆర్ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇద్దరు కలిసి స్కూల్స్ కానీ ఇతర ప్రజల పనికొచ్చేటువంటి శిక్షణ ఇచ్చే. गब्बर सिंह कौन था? देखो ऐसा है, ये सब बातें छोड़िए. पूरे 20 साल से इन्होंने लूटा है जिस तरह से गब्बर सिंह लूटता था. इसलिए साथियों इन चक्करों में मत पड़िए. मुद्दे वो नहीं है जयवीरों के और गब्बर सिंह के. मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल में लोग त्रस्त हैं. इनकी बेईमानी, इनकी झूठ, इनका भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, व्यापम जैसे घोटाले हो जाने के बाद भी आज घोटाले चले हुए हैं. पटवारी घोटाला अभी लास्ट हुआ है. हर जगह तो घोटाला है इनका. इसलिए इन सब बातों पे छोड़ दीजिए. फिल्मी स्टाइल बात करना बंद करें. मुद्दे पर आए. मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है. जो ये बात करते हैं ना कि हम लोग बीमारू. Reiterate that the only formula that can truly guarantee peace and security in the region is the full recognition of the state of Palestine in the internationally recognized pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Furthermore, in accordance with its resolutions and decisions, the United Nations organization should incorporate as soon as possible as a full member state of this General Assembly the state of Palestine. Finally, Madam President, free Palestine is not just a cause of the Palestinian people, but rather a question of global justice and peace. The liberty and dignity of human beings must be respected in all corners of this planet, and it is our duty to work together to achieve a future in which Palestine can once and for all be free. To our brothers and sisters in Palestine, once again I reiterate, you are not alone. Bolivia stands with you, and the peoples of the world are with you also. দিল্লিতেও হয়েছে 7,000 কোটি টাকা প্রায় এখনো পাওনা আছে যারা কাজ করেছেন, দিন দরিদ্র, দিন মজুর, গ্রামের গরিব মানুষেরা, তাদের টাকা আজও পাওয়া যায়নি. আমাদের এমপি এমএলএরা, মিনিস্টাররা, ইনক্লুডিং পঞ্চায়েত মিনিস্টার যার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট, ছোট মিনিস্টার টাইম দিয়েও তিনি অফিসে থেকেও এই 7 জন ভিকটিমস গিয়েছিল, তবে কারোর সাথে দেখা করেনি. 1 নভেম্বর আমাদের কথা ছিল, আমি পরিষ্কার বলছি, যদি 100 দিনের কাজের টাকা ইমিডিয়েট না ছাড়া হয়, 16 নভেম্বর আমরা